me once again, Vamos a abrir con una oración. and we'll get started. Vamos a hincarnos. Our loving Heavenly Father, again we pray for the divine wisdom of your Holy Spirit, that you would lead us into all truth. Father, I pray that you would help us physically as well, as the meetings that come after lunch and in the afternoons are some of the most difficult. So I pray, dear Lord, that our minds will be clear enough, our desire for heavenly things would be strong enough to be able to stay focused. And Father, I just ask, Lord, that you would help us to take the abundance of the truth that must be shared today and be able to shrink it down in a proper time frame so that we'll be able to have an understanding, but as well be timely. So bless us is our prayer. In Christ's name, amen. We're going back in our Bibles to the book of Habakkuk. Vamos Or Habakkuk, as some say. al libro de Habacuc de nuevo. Habakkuk 2, verses 1 through 3 has been the focus of our study. El capítulo 2, los versículos del 1 al 3 ha sido el enfoque de nuestro estudio. And we don't have time for review, so we're simply going to just pick up where we left off in verse 2 and 3. Y no teníamos tiempo para repasar algunas cosas, así que nomás vamos a levantar donde dejamos en el versículo 3. The Bible says, and the Lord answered in verse 2 and 3, the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Now you'll notice that these particular verses are speaking of the vision that Habakkuk was told to make plain upon tables. Si notan esto, el versículo 3 tiene que ver con la visión, la cual se escribió sobre tablas. And we know when the Bible is talking about vision here, it's very clear that this is referring to some prophetic truth that God is giving the prophet or the watchman Habakkuk. Y es claro que la visión que le está dando Jehová al profeta Habacuc tiene que ver con una visión profética. And this particular vision, the Bible shows in verse 3 of Habakkuk chapter 2, this vision would tarry. Y según el versículo 3, esta visión tendrá un periodo de tardanza. But the Bible also tells us that this vision was for an appointed time. Pero también nos dice el versículo que esta visión era para un tiempo específico. And so we want to find out what vision is the Bible speaking about that is for an appointed time, and what vision would tarry. Entonces queremos ver según la Biblia qué visión es asignada para un tiempo específico And for that we're going to the book of Daniel. y que involucra tardanza. We're going to Daniel chapter 11. Y para ello vamos a ir a Daniel 11. And the Bible, not a lot of times, but more than a handful of times, the Bible talks about a time being appointed or an appointed time. Y la Biblia en varias partes habla de un tiempo asignado, un tiempo específico. But the only time the Bible isn't referring to a vision that's for an appointed time outside of the book of Habakkuk is found in the book of Daniel. Pero cuando se habla de una visión que su visión o su tiempo profético es asignado para un tiempo, lo encontramos solamente también igual manera en Daniel 11. And so in order for us to really understand what vision this is that tarries, we have to go to Daniel. Entonces, para entender o comprender qué visión tiene tardanza, tenemos que ir al libro de Daniel. Now, in the book of Daniel, beginning with verse 24, we can read together unto verse 29. We talk about, it's referring to a time prophecy that is for an appointed time. Entonces Daniel 11, 24 al 29, vemos ahí una profecía que está asignada para un tiempo específico. Now, we're not going to read all of these verses. I simply want to read a portion of these verses, but you want to write down Daniel 11, verse 24 through 29. This is referring to pagan Rome and the time prophecy that was given to pagan Rome.
Esta profecía de tiempo se aplica para Roma en su estado pagano. No vamos a leer todos los versículos, pero apúntenlos, Daniel 24 al 29. Now, in verse 24, at the very end of verse 24, it says that pagan Rome would forecast his devices against the strongholds even for a time. En la última parte de Daniel 24 se habla de que Roma iba a formar sus designios y habla de que esto lo iba a hacer por un tiempo. Now, this prophetic time that's mentioned here is one prophetic year. A prophetic year has 360 days in it. Therefore, the time that was given pagan Rome was 360 years. Entonces Roma pagana aquí dice que un tiempo, esto equivale a 360 días y día por año viene siendo 360 años. And so for 360 years, pagan Rome would be doing a specific work on the earth, forecasting their devices. Entonces por este tiempo, Roma pagana iba a estar haciendo sus designios. Now, this begins with the Battle of Actium, September 2nd, 31 BC. Septiembre 2, 31 antes de nuestra era, la batalla de Actium. And of course, 360 years later brings us to 330 AD. Y claro, pues 360 años después nos trae al año 30 de nuestra era. Now, speaking about this time prophecy in verse 27, let's read this together. In verse 27, Daniel 11, verse 27 tells us this. Vamos a leer el versículo 27 del capítulo 11 de Daniel. And both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed. The Bible is very clear that the time period that would bring the end of pagan Rome was for a time appointed. Entonces la Biblia es muy específica que el fin era para un tiempo asignado. And in verse 29 again it refers to this time appointed where pagan Rome would try to return back to power, and of course it would not work. Y el versículo 29 dice que este poder iba a querer regresar y a tomar su poder, pero no iba a suceder. So the point I'm trying to get across is when you see the phrase the time appointed, it's referring to the end of a time prophecy, an appointed time given by God in prophetic vision. El punto que quiero yo compartir o transmitir es de que cuando vemos un tiempo asignado, realmente significa que la final de un tiempo profético llega a su conclusión. And you see the same thing mentioned again when it comes to papal Rome in the following verses 30 and onward. Y vemos lo mismo en los siguientes versículos del 30 en adelante que hablan de Roma papal. In verse 30 you have a transition from pagan to papal Rome. Verse 31 shows us how papal Rome comes into power. El versículo 30 habla de cómo Roma pagana transita a Roma papal y el versículo 31, verse 31. Verse 31 is how the papacy comes into power. Cómo el papado entra y toma el poder. And now that the papacy is in power, by the time you get to verse 33, you notice what your Bible says. Y ahora que el papado tiene poder, noten lo que dice el versículo 33. The Bible says, and they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword and by flame and by captivity and by spoil many days. Now, when the Bible is speaking about this flame and sword, captivity and spoil, it's referring to persecution. Cuando leemos estas palabras, espada, fuego, cautividad y despojo, está hablando de persecución. And the persecution under the papacy, the Bible says, would be for many days. Y aquí menciona que esta persecución bajo el poder papal iba a ser por muchos días. And we don't have to do a very great Bible study on this because we already understand that the papacy persecuted the saints for 1,260 years. Y nosotros sabemos que el poder papal pues persiguió al pueblo de Dios por 1260 años. And of course we know that 1260 years for the papacy begins in 538, ending in 1798. Y también sabemos que esa persecución empezó en 1798, perdón, en el 538 y concluyeron en 1798. Notice verse 35. Noten lo que dice el versículo 35. And some of them of understanding shall fall,
to try them and to purge and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. So the Bible here again is speaking about an appointed time based upon the end of a time prophecy. Entonces también este versículo habla de un tiempo asignado basándose a una conclusión de una profecía basada en tiempo. And so in Habakkuk chapter 2, when the Bible is talking about how Habakkuk was supposed to make the vision plain upon tables, Entonces en Habacuc capítulo 2, donde la visión ha de ilustrarse o declararse sobre tablas, and how that vision was for an appointed time, y que esta visión era para un tiempo asignado, this is letting us know that the vision that's specifically identified on the tables of Habakkuk is a time prophecy. esto nos indica que la visión que se encuentra en las tablas de Habacuc es una profecía basada en tiempo. And this time prophecy had an appointed time, meaning it was going to come to an end at a specific point in time. Y tenía un tiempo asignado, dando a entender de que iba a llegar a su conclusión en algún tiempo específico. Now, the Bible shows very clear that this vision would tarry. Y la Biblia demuestra que esta visión tardaría. And we're going to see that it tarried not because it did not come to completion at the time appointed, but the people of God that understood the vision as they were studying through the prophecies, they had the wrong time in mind for its conclusion. Y la razón por la que tardó no era... repeat that, brother. On the tables of Habakkuk, you have this great vision that's for an appointed time. En las tablas de Habacuc tenemos esta grande visión que es un tiempo para una profecía de tiempo para un tiempo asignado. And the Bible identifies that this vision would tarry. Y la Biblia identifica o dice que esta visión tardaría. And we're going to see that the tarrying of the vision was not the vision's fault, meaning that the vision would come to its fulfillment at the exact time that God wanted it to. Y la tardanza de la visión o de la profecía no era para culpar a la visión, sino realmente It would come to fulfillment when it was supposed to, but the people thought it would be fulfilled at a different point in time. iba a llegar It was a tarrying time. iba a cumplirse cuando tenía que cumplirse, pero el pueblo de Dios iba a pensar que concluía o se cumplía en otro tiempo. And so for this afternoon, and as I said before, there's much here that we can deal with. I just want to touch on two main points this afternoon. We want to find out what is this vision and what does it mean, the tarrying of this vision. Hay mucho que tocar, pero lo que queremos saber es, o vamos a querer explicar, qué es esta visión la cual tiene ese periodo de tardanza aquí en Habacuc 2. Now, one thing should be clear. When the Bible talks about a vision that would tarry, that vision comes from the book of Daniel. Cuando tiene que quedar en claro que cuando se habla de una visión que tarda, esa visión viene del libro de Daniel. As a student of prophecy, when we see the phrase, though the vision tarry, we search in the Bible for a vision that tarries, and you only find this in Daniel's prophecy. Cuando leemos en el libro de Habacuc 2 que la visión iba a tardar y buscamos en otras partes de la Biblia donde habla algo similar sobre eso, el libro de Daniel dice de esa visión que iba a tardar. And let me qualify that statement. Y dije califico lo que acabo de decir. This does not mean that you won't find this particular prophecy outside of the book of Daniel. Esto no significa que esta visión o esta profecía en particular no se iba a encontrar afuera del libro de Daniel. But the phrase, the time appointed, points us to the book of Daniel for the location of this prophecy. Pero la frase, el periodo de tardanza, vamos a encontrarla en el libro de Daniel. Now, I want to do something with you found in the book of Daniel chapter 8. So you can open your Bibles to Daniel 8, beginning with verse 13. Vayamos a nuestra Biblia, al libro de Daniel, capítulo 8, y leamos el versículo 13. Now, I'm one that believes in the principles of Bible study as understood by William Miller. Y yo soy uno de los que creen en los principios de estudiar la Biblia como la estudió Guillermo Miller. And therefore, based on Miller's 14th rule of Bible interpretation, I do not believe that Hebrew and Greek are necessary. Y basado a eso, no creo que el griego y el hebreo sean necesarios. It's not wrong if you use Hebrew and Greek.
No es incorrecto o mal usar el hebreo y el griego, as long as it coincides with the method as outlined in Isaiah 28, al menos con que coincida con el método que encontramos en Isaías 28, that we take the Bible precept upon precept, line upon line, here a little, there a little, que tomamos la Biblia precepto tras precepto, línea sobre línea, renglón tras renglón. in other words, what we call that is the proof text method. En otras palabras, eso es lo que le llamamos el método del texto para probar. But what we're going to look at now has to deal with the Hebrew. Pero lo que vamos a leer ahora tiene que ver con el hebreo. You can illustrate this elsewhere, other ways, but it'll take some time. Se puede ilustrar de otras formas, pero tomaría tiempo. And so we're going to look at it in the original language, and you're going to follow along with me as we do this. Así que lo vamos a ver en el lenguaje original y me van a seguir conmigo. And this is not a hard concept. It's pretty simple. Y este no es un concepto difícil, es fácil. There is two different Hebrew words in the book of Daniel chapter 8 that are translated in the English as vision. Hay dos palabras hebreas que se refieren a la palabra visión en el capítulo 8 de Daniel. And these particular Hebrew words, the first word, you've probably heard these before, one is called the calzone, Y una de esas palabras que apuntan a la visión, una de esas palabras hebreas es chalzón, and the other is the mare. y la otra es la palabra hebrea maré. Now, the calzone vision, Ahora la visión calzón, let me explain it this way. Lo voy a I've used this example many times, and I think it works. lo voy a explicar de esta manera y creo que le ha usado antes y me imagino que trabaja. How many of us have ever watched a DVD? ¿Cuántos de ustedes han visto el DVD? All right, you're not an apostate if you watch a DVD. There's good DVDs out there. No all es right? usted ningún apóstata si ve algún DVD, hay buenos DVDs allá afuera. A DVD is structured in a certain way. Un DVD está estructurado de una cierta manera. When you pop the DVD in, you have an option either to watch a certain frame of the DVD or Cuando, chapter, cuando uno mete el DVD, uno tiene la opción de poder ver una cierta parte del DVD or you can just click play all and watch the whole thing. o pueden presionar play y les va a mostrar todo el DVD. The word calzone, the calzone would be the whole DVD, the play all button. It's the entire vision. La palabra calzón tiene que ver con todo el DVD, o sea, con toda la visión completa. The word mare means the appearance or a portion, a chapter on that DVD. La palabra maré es una porción o una parte de ese DVD. And so the one thing that I want you to remember is the calzone, or the calzone vision is the longest. It's the entire vision. Entonces lo que yo quiero que ustedes recuerden es que la palabra calzón tiene que ver con toda la visión completa. The mare is a portion of the entire vision. La palabra maré tiene que ver solamente con una porción de esa visión. If the calzone vision was a yard, Si la visión calzón era una yarda, the mare would be a foot. el maré fuese un solo pie. Are you following me? ¿Sí me están entendiendo? Calzone is the entire, mare is a portion of the entire. Calzón tiene que ver con toda la visión y maré es solamente una So porción. just so I know that you're understanding me, let me ask the question, what is the longest of the two visions? Para ver si me están entendiendo cuál es de esas dos palabras, cuál es la más larga de la palabra visión. Calzone vision. La calzón. All right, so you're with me. So follow me now. Ok, síganme ahora. Daniel 8, verse 13. Daniel 8, versículo You 13. can follow in your own Bible. Sigan en su Biblia. It says, Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? In verse 13, that word vision is calzone. En la visión, en la palabra visión, en el versículo 13, allí es la palabra hebrea calzón. Now, the question is, how long shall be the calzone? En otras palabras, ¿qué tan largo
es el calzón. So here we have a clue now. Ahora te- Go ahead. Ahora tenemos una clave. The calzone vision is a vision of time. La visión calzón es una visión de tiempo. Because if the vision was not based upon time, Gabriel never would have asked how long. Si no estaba basado en tiempo esta profecía, Gabriel nunca hubiese preguntado cuánto tiempo. Are you with me? So the calzone vision, the entire vision is a long period of time. Así que esta visión tiene que ver con una visión de un tiempo o un periodo largo. And we have to understand something. In the book of Habakkuk, remember, it said, write the vision, make it plain upon tables. Y And then it says, though the vision tarry. Y tenemos que tener esto en mente en el capítulo 2 de Habacuc. Escribe la visión y declárala en tablas, aunque tardare la visión. And it said that vision was for an appointed what? Y que esa visión Time. era para un tiempo asignado. So the vision on the calzone, on Habakkuk's charts, I should say, the vision on Habakkuk's charts is a vision that's based upon time. Entonces la visión que se declara o encontramos en Habacuc 2 es una visión que está basada o es de tiempo. Are we all together so far? ¿Están All entendiendo? right. Now, in verse 14 it says, and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Versículo 14. And it came to pass, when I, even I, Daniel, had seen the vision and sought for the meaning, then behold, there stood before me as the appearance of a man. And again, in verse 15, Daniel says he saw the calzone. Y aquí vemos en el versículo 15 que él está considerando el calzón. But notice what it says in verse 16. Pero noten lo que dice el versículo 16. And I heard a man's voice between the banks of Uli, which called and said, Gabriel, make this man to understand the mare. Entonces vemos aquí que una voz de hombre entre las riberas de Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este el maré. All right, so we have two words for vision. One is calzone, one is mare. Entonces tenemos dos palabras que hablan de la visión. Una es calzón y otra es maré. We already know the calzone vision is based upon time. Ya sabemos que la visión calzón es basada a tiempo. By the simple fact that Gabriel asks, how long? Por el simple hecho de que Gabriel pregunta por cuánto tiempo. And by simple deduction, we know that if the entire vision is based upon time, the calzone, then the mare, even though it's a portion of time. Entonces sabemos que si toda la visión calzón está desde tiempo, sabemos que la visión maré es una parte o una porción de ese tiempo. But how much time is the vision? Pero ¿cuánto tiempo es la visión? We want to know, like Gabriel, how long? Queremos saber como Daniel por cuánto tiempo. There's only one easily identifiable point in time or period of time identified in Daniel chapter 8. Hay solamente un tiempo que está señalado en este capítulo de Daniel, And that's in capítulo verse 8. 14, 2,300 days. Y or esa years. es la numeración 2300 días. Are you with me? So- ¿Lo leen? So now what we need to identify is the 2,300 days the calzone vision, or is the 2,300 days the mare vision? Entonces lo que tenemos que identificar es que si los 2300 días es la visión calzón o la visión maré. All right, so we need to find out. Because if we can show that the 2,300 days is the calzone vision, well, the 2,300 days is the longest vision of time. Porque si podemos encontrar o saber que la visión de los 2300 días es la visión calzón, entonces es la profecía más larga. But if we can show that the 2,300 days is the mare vision, then there's a time prophecy longer than the 2,300 days. Pero si vemos y nos damos cuenta que los 2300 días es realmente la visión maré, entonces podemos saber sin duda que la visión más larga es otra, no los 2300 días. So let's identify it in verse 26. There's more we can do with the vision, but we won't take time to do it. Let's just look in verse 26. Vamos a leer ahora el versículo 26.
The Bible says, "And the vision of the evening and the morning, which was told thee, is true. Wherefore shut thou up the vision, for it shall be for many days." Now, the Bible very clearly there shows in the English two words, or two times it mentions vision. Both times the words vision are connected with a period of time. Aquí vemos las dos, en el versículo 26 también, que la palabra visión se menciona dos veces. Either it's a vision that deals with the evening mornings, Y la visión son basadas las dos en tiempo, una que tiene que ver con tarde y mañana, or it's a vision that is for many days. y otra que es por muchos días. Now, in verse 26, it's very interesting. The first time the word vision is mentioned, and the vision of the evening and morning, is the word mare. Y es interesante porque cuando leemos visión, el versículo 26, la primera vez visión, es la palabra hebrea maré. The other time where it says, "Shut up the vision, for it shall be for many days," that word vision is calzone. Y la palabra en hebrea visión, donde dice, y tú guarda la visión porque es para muchos días, allí vemos la palabra hebrea kauzón. Now, let me ask you this. Ahora les hago esta pregunta. Do you think Daniel is being specific, or do you think Daniel is just careless in the way that he writes? ¿Ustedes creen que Daniel está siendo específico o está escribiendo sin cuidado? What do you think? It's being specific. Está siendo específico. He wants us to understand there are two different visions. Él quiere que nosotros entendamos que hay dos diferentes visiones. One is the vision of the evening morning, that's the mare. Una es la visión o el maré de las tardes y mañanas, One is the vision that is for many days, that Y- would be the calzone. y otra es la visión por muchos días, que es el kauzón. We can easily identify the mare vision from verse 26. Muy rápido podemos identificar la visión maré porque dice, you said, Verse 26. la visión en versículo 26. The Bible says the mare vision, or the mare of the evening and the morning, which was told you, is true. Dice el versículo 26, la visión o la maré de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Now, based upon that, without looking at the Hebrew, what period of time was told Daniel in chapter 8? Basados a este pasaje de la Biblia, sin ver el hebreo, ¿qué tiempo se le refirió a Daniel? The what? What did you say? Are you conflicting? 2,300 days. Los 2300 días. 2,300 days was the period of time that was told to Daniel in verse 14. Los 2300 días fue el tiempo específico que se le dio a Daniel. And one of the ways that we can show that this is a direct link to verse 14 Y una de las maneras que podemos ver que esto está relacionado con el versículo 14, if you want to be real scholarly with it and look in the Hebrew, y si quieren ser una obra de erudito y quieren buscar el hebreo, in verse 26, the word evening, morning are two Hebrew words. They're the Hebrew word Areb and Boker. las palabras tardes y mañanas en el 26 son dos palabras hebreas, las que mencionó el pastor. The one means evening, Una the other means significa- morning. Tarde, otra significa mañana. In verse 14, where it says, "And he said unto me, unto 2,300 days," that word days in verse 14 is Areb Boker, or evening, morning. En el versículo 14 también encontramos acá en el español tardes y mañanas, que viene siendo las mismas palabras hebreas. So, the mare vision of the evening, morning, which was told Daniel, is 2,300 days long. Entonces la visión maré, la que se le dio a Daniel, son 2300 días de largo. And since we know that the mare is just a portion of time, something that is longer, Entonces, si ahora sabemos que la visión maré es una porción de algo que es aún más largo, that means that there is a period of time mentioned in the Bible that is longer than the 2,300 days. eso quiere decir que hay un tiempo profético aún más largo que los 2300 días. Are you all with me? ¿Sí me entienden? There's only one time prophecy ever mentioned in Scripture Hay un- identified by the spirit of prophecy and the pioneers as being longer
than the 2300 days. Hay una sola profecía que se menciona en la escritura, mentioned by the spirit of prophecy, you said? Yes, sir. Mencionada por el espíritu de profecía y por los pioneros, que es más larga de los 2300 días. Now, this particular time prophecy is a time prophecy with a lot of different controversy around it. We're talking about the 2520. Y esta es una profecía que tiene mucha controversia a su alrededor y estamos hablando de la profecía de los 2520. Now, of course, you can't look in the spirit of prophecy and she ever mentioned 2520 in that fashion. Vemos que el espíritu de profecía no escribió 2520 de esa manera, But we're going to read some statements and we're going to see that she very clearly is referring to the seventh time. pero vamos a leer algunas citas donde ella muy claramente está refiriéndose a este tiempo. All right, so and I'm trying to boil down a whole lot of information in just a short period of time. So Y quiero- we're gonna go somewhere else now. Y estoy intentando traer mucha información en tan poco tiempo, así que vamos a ir a otra parte ahora. But what we've just spent time in doing is identifying the two visions, Mare vision, Calzone vision, and the Mare is 2300 days long. Y lo que hemos identificado hasta ahora tenemos dos visiones, Mare y Calzone, y Mare hemos identificado que son el periodo de los 2300 días. And whether you believe in the 2520 or not, Y ya that's sé- fine this morning or Y this afternoon. ya sea que usted crea en los 2520 o no, está bien en esta tarde. One thing that you have to understand from the Bible, whether it's from the exact English or whether it's from the Hebrew, is that the Mare is 2300 and the Calzone is longer than the Mare. Una cosa Simple. que sí tenemos que entender, ya sea en inglés o en hebreo, es de que la visión Mare es una porción y Calzone es algo más largo. So, what vision is supposed to be made plain on Habakkuk's table? Entonces, ¿qué visión ahora tiene que ser declarada en tablas? Again, if you take your Strong's Concordance, you look in your original language, in Habakkuk chapter 2, the vision that's to be made plain upon tables is Calzone. Y la visión que encontramos y podemos buscar en nuestra concordancia o concordancia Strong's, podemos ver que la palabra visión en Habacuc 2 es Calzone. So Habakkuk's tables would not specifically focus on only 2,300 years long. It would focus on the entire vision. Entonces, las tablas de Habacuc no se enfocarían solamente en la porción Mare, o sea, los 2300 días, sino algo aún más grande o más largo. Are you all with me? ¿Sí me entienden? All right. So if we can identify this vision on Habakkuk's tables, Entonces, si podemos identificar esta visión en las tablas de Habacuc, this would also give us an understanding of what vision in the Bible would tarry. esto también nos va a mostrar qué visión en la Biblia iba a tardar. Are we all together? So we've already identified this morning that Habakkuk's tables are the 1850 and 1843 chart. Entonces ya hemos visto esta mañana que las tablas de Habacuc son los diagramas de 1843 y del 50. So we're going to read some statements that give you information showing that very clearly. Y vamos a leer algunas citas que demuestran eso con claridad. But if we were to look at Habakkuk's tables, Pero si hemos de ver las tablas de Habacuc, we identify the 2,300 days as the Mare. hemos identificado los 2300 días como la visión Mare. And we know that the 2,300 days ends, it's supposed to be 1844. I'm using this chart because the numbers are bigger for you to see. Estoy usando este diagrama porque los números son un poco más grandes, pero vemos que 1843 debería ser 1844. So we know that there was the mistake on the chart, and that was that they didn't understand how to properly calculate the time. It should have been 1844. Sabemos que hay una equivocación en el diagrama, hubo una calculación del tiempo no correcto y sabemos que aquí debería decir 1844. Now, who remembers when does the 2,300 days begin? What year? ¿Quién recuerda cuándo es que inician los 2300 días? Say it again. 457. So from 457 De to 450. 1844, this here is the Mare vision. Entonces vemos el año 457 a 1844, aquí vemos la visión Mare. But does Habakkuk's table begin in the year 457? Pero la tabla de Habacuc
empieza en el año 457. Does it begin in 457? ¿Empieza en 457? Where does Habakkuk's table begin? ¿Dónde empieza la tabla de Habacuc? It's the Right. Calzone vision. Es la visión If it Calzone. was the Mare, it would begin in 457. Si fuese la visión Maré, entonces iniciaría en el año 457. But where does Habakkuk's table begin? Pero ¿dónde inicia la Not tabla in. de Habacuc? Where does it begin? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo empieza? 677 BC. El año 677 antes de nuestra era. And if we were to calculate from 677 BC all the way to 1844, it's Is- not 2,300 years, it's 20 years. Y si calculamos 677 años a 1844, no son 2300 años, sino más bien 2520 años. The complete vision of Bible prophecy as identified on Habakkuk's tables are between the years 677 and 1844, or the 2520. Y esta es la visión completa. You can see the same thing on the 1850 chart. You come up, 677 is a little bit smaller, but it goes to 1844. Vemos lo mismo en el diagrama de 1850. 457 677 es un poquito más pequeño, pero es lo mismo que se encuentra en el otro diagrama. Now, as I said, there's a lot of information that I want to deal with, and one of the things that I was going to do with you this morning, and we didn't have time to look at that, was to go through what we have just covered when it comes to the Mare vision and the Calzone vision. Y hay mucha información que estaba queriendo enseñarles a ustedes esta mañana, pero vemos la diferencia en la visión Calzone y Maré. To identify the 2520 being the complete vision of prophecy, that which is identified on Habakkuk's tables. A la visión Calzone, que es los 2520, aquello que está identificado en las tablas de Habacuc. And the only tables of prophecy that would ever be identified as Habakkuk's tables would have to cover the complete vision. Y las únicas tablas que se encuentran en Habacuc 2 tienen que cubrir toda la visión. You may have heard of the controversy of the other prophetic chart that was put together by none other than James White in the year 1863. Quizás ustedes hayan escuchado la controversia del otro diagrama que se publicó por Jaime White en el año 1863 y And what conocido he por did is ese año. he didn't focus on the Calzone vision. He simply dealt with the Mare vision. Y él no se enfocó en la visión Calzone, sino simplemente se enfocó en la visión Maré. And as a result, certain things had to be taken off of the chart, like the daily and the 1290 and the 1335. Y como resultado se le quitaron varias cosas del diagrama, como el continuo, 1335, 1290, 1290. But because he focused merely on the Mare vision, that shows us, based upon the Bible, that that is not a divine endorsed chart. Y porque simplemente se enfocó en la porción en la visión Maré, eso nos da a saber a nosotros que eso no tiene origen divino. And some of us, we have such a carnal way of reasoning. We'll say, well, Ellen White never rebuked James White for it, so that must mean it's endorsed by heaven. Y muchos pues tenemos queremos pensar, nos ponemos a pensar y pensamos, bueno, Elena de White nunca reprendió a su esposo por publicar ese diagrama, entonces quiere decir que eso fue aprobado del cielo. But why would the spirit of prophecy have to rebuke it when the Bible has already shown us that the only charts endorsed by heaven is that which deals with the Calzone? Pero ¿por qué tendría que ella reprender a Jaime White si la palabra de Dios ya nos había enseñado y les había enseñado también a ellos que las tablas de Habacuc hablaban de toda la visión? Now, I was going to spend time this morning in showing you the importance of the Calzone vision and how when the Calzone vision is removed from the people of God, that's what brings upon them the King of the North. Y quería también enseñarles esta mañana la importancia de esto. Cuando el pueblo de Dios elimina la visión Calzone, eso es cuando el rey del norte entra y desparrama, por así decir, al pueblo. How when the law is no more and the prophets find no longer any vision, Cuando la ley ya no es más y los profetas no tienen más visión, this is at the time where they are going to be finally
scattered. Esto es al final es cuando finalmente van a ser esparcidos. But I want to look at one verse with you before we transition to some statements in the spirit of prophecy about the vision tarrying. Pero vamos a leer algo más antes de transitar algunas citas. Go with me to Proverbs 29 and let's look at verse 18 together. We know this verse, we can probably quote it, but I want you to turn there with me. Vayamos a Proverbios 29. Proverbs 29 and verse 18. Proverbios 29, versículo 18. Muchos conocemos este pasaje. Proverbs 29 and verse 18, and when you're there, amen. Quizás hasta de memoria, pero vamos a leerlo. Proverbios 29. Proverbs 29 and the 18th verse. Y vamos a leer el versículo 18. Amen. Proverbios 29, 18. In Proverbs 29 verse 18, very well-known scripture, the Bible says, where there is no vision, the people what? The people perish, but he that keepeth the law, happy is he. ¿Qué dice? Dice que cuando no hay visión, el pueblo perece. Now, what vision is that in Proverbs? Ahora, ¿qué visión se encuentra aquí en Proverbios? When you look in your original language, you'll see where there is no calzone vision, the people perish. Y cuando uno ve la original, dice cuando no hay una visión causón, el pueblo perece. And we know the calzone vision, the infliction of the 2,520-year curse, came upon the people of God because they broke the law. Y sabemos que el pueblo de Dios fue esparcido o recibió maldición porque ellos quebraron la ley de Dios. So that's why it says, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Entonces por eso el versículo sigue diciendo, pero aquel que guarda la ley, alegre o gozoso es él. If we remove the understanding of the entire vision of prophecy, the calzone vision, all that we can look forward to is perishing. Si eliminamos la visión completa o la visión causón, lo único que podemos ver es perecer. Now in the book of Habakkuk chapter 2 Ahora en el libro de Habacuc capítulo and 2, verse 3, we've read the verses already. We don't need to turn there for time. ya lo leímos, el versículo 3. In Habakkuk 2 and verse 3, we know that that vision would tarry. Sabemos que esa visión iba a tardar. Often when we think of the tarrying time, if we've even scratched the surface on our understanding of Adventist history, Si muchas veces cuando pensamos en el tiempo de tardanza, cuando consideramos historia adventista, if we've heard people teach or read about Adventist history, we know that in the history of Adventism, there was a tarrying time. sabemos cuando hemos escuchado quizás profesores o X persona, sabemos que en la historia adventista hubo un tiempo de espera. Based upon Matthew 25, verses 1 through 13, we know that there was a tarrying time in the parable of the 10 virgins. También en la ilustración o en la parábola de las vírgenes en Mateo 25 sabemos que también hubo un tiempo de espera. And when we read in the Great Controversy, she focuses on the 2,300 days, and so we naturally believe that it was just the 2,300 days that tarried. Y cuando leemos el conflicto de los siglos, pues también vemos ahí un tiempo de tardanza que es apegado o se menciona con los 2,300 días y concluimos que está hablando de los 1,300 días simplemente. What I want to do with you in the little bit of time that we have together is I want to talk about the tarrying time, talk about the history of the tarrying time. Pero yo ahora en los últimos minutos quiero ahora hablar del tiempo de tardanza, el tiempo de espera. When it comes to the calzone vision and Mare vision, we know something about them. They begin at two different points in time, but they end at the same time. Cuando hablamos de las visiones Mare y Causón, inician en diferentes tiempos, pero concluyen a un mismo tiempo. One begins in 677 BC, the calzone vision. The Mare vision begins in 457 BC. La visión Causón inicia en el año 677 antes de nuestra era y la otra inicia en el año 457 antes de nuestra era. But they both end in 1844. Pero las dos concluyen en el año 1844. On the 1843 chart, we have the year 1843 as the terminus for these prophecies. En este diagrama tenemos el año 1843 como el año de su conclusión.
But when they came to 1843, March 21st, 1843 to be exact, when it came to that time period, this is when they believed that Christ was first going to come. Pero cuando ellos llegan a marzo 21 del año 1843, esta era la fecha cuando ellos querían el retorno de Jesús. And from March 21st, 1843 to March 21st, 1844, they gave Christ that whole full year to come, and he did not come. De marzo 21 de 1843 a marzo 21 de 1844 se le dio esa espera a que viniese Jesús y no llegó. And so March 22nd, 1844, they entered into what was called the tarrying time, which was the first disappointment in the Millerite history. Y el marzo 22 de 1844 entraron en ese tiempo de espera que fue el primer chasco en el tiempo milerita. You see, the Millerites experienced two disappointments based upon their misunderstanding of prophecy. Los mileritas experimentaron dos chascos basados a sus equivocaciones de su estudio de las escrituras. Not that they misunderstood the prophecy, but No. they misunderstood how to properly calculate the time. No que malentendieron la profecía, sino más bien malentendieron la calculación del tiempo. Now, I want to read a few things with you regarding the tarrying time. And this first statement, we're not going to take time to read it. I want to refer to a few things there. Voy a referir algunas partes de una cita. And I know my brother, he took all the time to find it in Spanish and all these things for you, but we're not going to read that one. Busqué algunas, pero vamos a leer ciertas porciones de ellas. And we're not going to read it for time, but I want to refer to it. Pero no lo vamos a leer por el hecho del tiempo, pero voy a referirme a ellas. This is a great controversy. This is chapter 22 called Prophecies Fulfilled. Este es el conflicto de los siglos en el capítulo Profecías Cumplidas, And you have the pages there, page 393 to 394. en la página 391 en adelante. Now, En one of español. the things that she's doing here is she's walking through prophecy. Una de las cosas que vemos que ella está haciendo es que ella está caminando por profecía. She starts off talking about how the disciples asked Christ a question, what would be the sign of his coming in the end of the world? Ella comienza cuando ella habla de cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales de su venida y del fin del siglo. She shows you that Christ began to tell the disciples about the different events that would affect the church, Él comienza a hablar de los eventos que iban a afectar a la congregación, starting with the destruction of Jerusalem, hablando de la destrucción de Jerusalén, the tribulation under pagan and papal persecution, la tribulación bajo los sistemas papal y paganos, the darkening of the sun and the moon, the falling of the stars, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol. and then he gave a parable about two classes of servants who would look for his appearing. Y después de una parábola de dos clases de esclavos o siervos que iban a estar esperando por su venida. Now, the reason why I'm reading this with you, I want to ask you a question. Y la razón por la cual estoy leyendo esto con ustedes es, les voy a hacer una pregunta. Have you ever heard anyone say that Ellen White was a plagiarist? You ever heard that? ¿Han ustedes escuchado de que Elena de White plagó? And they try to discredit her and say, oh, she can't be a prophet because she's just quoting from other authors. Y quieren desacreditar su obra porque dicen ella simplemente está citando a otros autores. You ever heard that before? ¿Han escuchado eso? Well, is it true? ¿Es verdad? Yeah, she does. Sí, ella cita a otros autores. And does she give you the quotation of where she's quoting from? ¿Y ella da la cita de dónde está citando? No, No. not all the time. That's why they call her a plagiarist. No, no siempre lo hace, por eso es que le llaman una persona que Now, plagió. when you read Great Controversy, she's quoting from different historians, she's quoting from religious sources, she's quoting from scientists, astrologers. Y cuando leemos el conflicto de los siglos, ella cita de una variedad de autores. And she tells you who she's quoting from when she's quoting from those men. Y ella nos dice de dónde está sacando su cita cuando ella está citando a esos hombres. But a lot of the things you read in the Spirit of Prophecy, specifically the Great Controversy, in the books like books of the Conflict of Ages series, Pero muchos,
muchos de las citas encontramos, por ejemplo, en la serie del conflicto de los siglos, but specifically Great Controversy. pero específicamente el libro Conflicto, She's quoting from the pioneers. ella está citando de los pioneros. And all she's doing is fulfilling the very words that God told her to tell to us, and that is repeat the words of the pioneers. Y ella simplemente está cumpliendo con las palabras que se le dieron a ella, y es de repetir las palabras de los pioneros. And I was going to give you a few examples. This particular quotation that's highlighted, who she's quoting from is Joseph Bates. Y esta es una ilustración de ello. Ella aquí está citando a José Bates. And I want you to remember this particular portion. We'll see it a little bit later on. It's important for you to see this. This is why we're talking about it. Eso es importante que ustedes vean esto. Because in this particular chapter, she starts talking about the midnight cry and the recalculation of time and what they used to understand how to come to 1844. Porque en esta cita ella habla del clamor de medianoche y cómo llegaron a este plazo de tiempo y también de la fecha 1844. Still reading from Great Controversy, I want to read this particular statement, this sentence here. It says, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. By the tarrying of the bridegroom is represented the passing of the time when the Lord was expected, the disappointment, and the seeming delay. Dice, tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. And so this particular statement identifies what the tarrying time was. They first thought Christ was to come at a certain portion, but they were disappointed. He did not come, so there was a delay. Y esto habla de esa porción donde ellos creían que Jesús iba a venir y no vino, entonces hubo un tiempo de demora o de espera. In the same chapter, Prophecies Fulfilled, chapter 22 of Great Controversy, this time page 398 to 399. En esta otra página del mismo capítulo, el conflicto de los siglos. And again for time, I'm just going to refer to these statements. If you want the statements, I'll give them to you. Voy a referirme a la cita por hecho del tiempo. She begins to talk about how they finally came to the correct understanding. That it wasn't 1843, but it was October 22nd, 1844. Ella comienza a hablar de cómo fue que llegaron al entendimiento correcto, que no era 1843, sino realmente 1844. In the particular two paragraphs highlighted on your screen, those two paragraphs identify three things that they looked at for the recalculation of time. Aquí esta cita habla de tres cosas que ellos miraron para recalcular el tiempo. They recalculated the time of the 2300 days. Recalcularon el tiempo de los 2300 días. They recalculated the time of the 490 years of Daniel 9. Recalcularon el tiempo de los 490 años de Daniel 9. And they drew arguments from the Old Testament types that also pointed to that same time. Y también sacaron argumentos basándose en los símbolos del Antiguo Testamento. And so again, those three bullet points, the 2300 days, the 70 weeks, and the types. Entonces los tipos, los 2300 días y It's on the screen, brother. 2300 days y las 70 semanas. All right, so the 2300 days, 70 weeks, and the types. This is what they used to recalculate the time. Esto es lo que usaron ellos para recalcular el tiempo. Now, I want to ask you one other question before we proceed. Una pregunta antes de proceder. Is the understanding of Seventh-day Adventist Bible prophecy, is it found in its entirety in the book Great Controversy? El entendimiento de la profecía adventista tiene su entendimiento completo en el conflicto de los siglos. Let me rephrase that. Déjenlo, voy a Say it a decir de otra different way. manera. If you really want to understand Bible prophecy as a Seventh-day Adventist, Si is uno- the best place for you to go the Great Controversy. Si uno quiere entender la profecía, toda la profecía, el mejor libro para poder entenderla es el conflicto de los siglos. ¿Sí o no? You see, because many people say, hey, listen, if it's not in the Great Controversy, then it must not be true. Porque muchos dicen, si no está en el conflicto de los siglos, entonces no es verdad. Now, my understanding, and my understanding might be flawed, so you have to go and be faithful Bereans. Entonces mi entendimiento, pero mi entendimiento puede estar equivocado, así que ustedes tienen que ser
fieles berianos. But my understanding is the book Great Controversy was written as a sharing book to get the third angel's message to the world. Pero el libro Conflicto de los Siglos fue escrito como un libro para compartir los mensajes de los tres ángeles con el mundo. Great Controversy, brethren, wasn't written primarily for you. It was written for you to give it to your neighbors. El Conflicto de los Siglos no necesariamente se escribió para usted como adventista, sino para usted para que se lo diera a su vecino. You see, before she wrote Great Controversy, before the 1911 version of Great Controversy, Antes de que ella escribió la versión 1911 del libro Conflicto de los Siglos, you have the 1888 version of the Great Controversy. And before that year, there was a 1884 version of the Great Controversy. teníamos la edición 1888 y antes de esa teníamos la edición 1884. And much of that was taken from her previous works known as The Spirit of Prophecy. Y mucho de eso se tomó de sus trabajos previos de los libros del Espíritu de Profecía, Volumes 1 through 4. volúmenes del 1 al 4. But instead, God told her, listen, write a book, Great Controversy, and share it with the world. Pero ella Dios le dijo a Elena de White, escribe un libro, El Conflicto de los Siglos, y compártelo al mundo. So I want you to understand something. The Great Controversy was Entonces, written primarily for others, not you. entonces el Conflicto de los Siglos fue escrito realmente para otros y no para usted. Now, why I say that is because if you just take time to read through the 9 volumes of the testimonies, you'll see that she deals with prophetic themes that you won't find in Great Controversy, but that doesn't mean because it's not in Great Controversy that it's not true. Entonces lo digo por esta razón, que si usted lee los testimonios para la iglesia, todos los volúmenes del 1 al 9, va a ver allí algunas profecías que ya no mencionan el conflicto de los siglos. Now, you might say, well, Pastor Sankey, why are you saying all of this? What does this have to do with Habakkuk's tables? Y usted quizás se pregunte, ¿por qué dices todo eso? ¿Esto qué tiene que ver con las tablas de Habacuc? All right, well, then we're going to get into that just now. Vamos a entrar a eso ahora. The particular statement that you have on your screen is the autobiography of Joseph Bates, written in 1886, Esta es una published in 1886. autobiografía de José Bates, escrita en 68, rather. 1868, Published in 1868. Thank you, brother. publicada en 1868, Before the Great Controversy was published. antes de que se publicara el conflicto de los siglos. And remember the statement that I was reading and saying before I talked about her plagiarizing? Y recuerdan la cita que antes de mencionar de que ella copiaba ciertas The statement that's porciones. highlighted on the screen, this is where she took that from and placed it in the Great Controversy. It's the exact same thing. Esto ella lo sacó de aquí y lo pegó en el conflicto de los siglos. Es la misma cita. So she's quoting from Joseph Bates. This is what I want you to see. Are you all with me so far? Entonces ella está citando a José Bates. Espero que estén viendo eso. We haven't taken time to read through them for time, but I'll give them to you. But she's quoting Joseph Bates. No las hemos leído por causa del tiempo, pero ella está citando aquí a José Bates. In the area of her book, Great Controversy, when she's talking about Millerite history and the recalculation of the time and the tarrying time, she's taking that from Joseph Bates. En la área del conflicto de los siglos, donde ella menciona o habla del tiempo de tardanza, ella lo está sacando de José Bates. And so Joseph Bates, he's continuing to write. It's a continuous, complete thought that he's writing. Entonces José Bates, él continúa escribiendo y es un pensamiento completo lo que él escribe. If you read the autobiography of Joseph Bates, when you're coming here, you'll say, oh, well, this is where she's getting what she's writing in Great Controversy. Entonces si usted le diría la autobiografía de José Bates, se daría cuenta, pues Elena de White es de aquí donde sacó para escribir el conflicto de los siglos. And here in his autobiography, Joseph Bates begins talking about an experience that he has at the Exeter camp meeting. Y aquí él comienza a escribir de una experiencia que tuvo en el campamento de Exeter. And when he went to Exeter, New Hampshire on the 12th of August, there was this camp meeting that was taking place. Y cuando él fue a este campamento en New Hampshire, what was the date? August 12th. Agosto 12. He's there August 12th. This is 1844. Este es el año 1844. 2 months prior to October 22nd, 1844. 2 meses antes de octubre 22 de 1844. He's there at this camp meeting, Mela está aquí en este campamento and something forcibly was placed upon his mind that he was going to find new light.
at the camp meeting. Y algo le llegó con fuerza de que él iba a encontrar nueva luz en este campamento. And so in this particular statement, it shows that he went to the Exeter tent, and while he was there, he heard new light indeed, and that new light was called the midnight cry. Y él cuando asistió a este campamento sí escuchó o entendió nueva luz y de eso, what was the new light? Midnight cry. El clamor de medianoche. Now, he begins to talk about and explain what the midnight cry is. Él comienza a hablar y a mostrar lo que es el clamor de medianoche. And the midnight cry was something that was given by the man named Samuel Sheffield Snow, or S.S. Snow, as you see on the board. He's the one that gave the lecture, right? Yes. Y la persona que dio el discurso fue el hermano Snow. Está su nombre ahí arriba. Samuel Snow. Samuel Snow. So on the 22nd of August, he puts out this paper called The Midnight Cry. In reality, it was called The True Midnight Cry. Entonces en el agosto 22 él publica en un papel que se llama El clamor de medianoche, que realmente se le fue dado el título El verdadero clamor de medianoche. And the reason he called it The True Midnight Cry is because the Millerites thought that they were giving the Midnight Cry since 1798. Y la razón por la cual se le tituló El verdadero clamor de medianoche fue porque ellos pensaban que habían estado dando el verdadero desde 1798. This is Joseph Bates again. This is Bates Pamphlets number 2, page 72. Estos son los panfletos de José Bates, el año 1847. And he shows that some believe the Midnight Cry began back in the French Revolution time period. Some taught that it happened in 1840. Unos creían que empezó en el año 1840 y también durante the war, French Revolution. la Revolución francesa. And then he says, and some were old enough to believe that it began back with the Apostle Paul. Y algunos tenían la edad para creer que empezó en el tiempo del apóstol Pablo. But he shows that Samuel Snow, he was giving the true midnight cry. Pero ellos enseñan que Samuel Snow estaba dando el verdadero clamor de medianoche. All right, so before we get into this, and we just have a few little pieces of history to put together, and then we'll close. Entonces tenemos ciertas pequeñas partes de profecía para pegar y vamos a cerrar. There was a tarrying time of the vision. Había una tardanza de la visión. The vision that tarries in Habakkuk's tables is the Calzone vision. La visión que tarda en las tablas de Habacuc es la visión Calzone. Thank you. The Calzone vision is the entire vision. La visión Calzone es la visión completa. It is not the mare of the 2300 days. No es la visión mare de los 2300 días. As we saw earlier, it's the 2520 years. Como vimos hace poquito, sino realmente la visión de los 2520. If all we did was read the Great Controversy, we would think it was the 2300 days that tarried. Si todo nosotros leyéramos simplemente el conflicto de los siglos, pensaríamos que es solamente los 2300 días. And did the 2300 days tarry? ¿Y si hubo una tardanza en los 2300 días? From 457 to 1843, that's when they first thought Christ was to come, but he didn't, so it tarried, yes. 457 a 1843 no vino, entonces sí hubo un tiempo de tardanza, sí. But the 2300 days is merely a portion of the entire vision. The entire vision is 2520 years long. It's really the 7 times that tarries. Entonces la visión de los 2300 días es solamente una porción de la visión de los 2520 y realmente la visión que tarda son los 7 tiempos. Now the reason we're going into the history of the tarrying time and the midnight cry is because of this reason we're getting into now. Y la razón por la cual estamos viendo estos puntos es por la siguiente. You see, Samuel Snow, when he published his paper called The True Midnight Cry, Samuel Snow, cuando él publicó su papel o su folleto, El clamor de medianoche, he had been trying to get this truth out to the people at least before, it was at least by July of that same year, he was trying to get this truth to the people, but they wouldn't receive it. él estaba intentando de llevar esta verdad al pueblo, pero before June, At least by June or July, he was trying to get this before the people. antes de junio o julio, él quería presentarle esto al pueblo, pero no querían escuchar. But they wouldn't receive that truth. No recibían esa verdad.
And as a matter of fact, when he first published it or when he first brought it out to the people at the Exeter camp meeting, the leaders of the message, Miller himself, Josiah Litch, Fitch, they rejected the true midnight cry. De hecho, cuando él trajo sus puntos de vista a los líderes, Guillermo Miller, Carlos Fitch, etcétera, ellos rechazaron ese mensaje. Because you see, they had been speaking and teaching and writing about things that were contrary than what Samuel Snow was now bringing forth. Porque ellos estaban dando un diferente mensaje en sus discursos y escribiendo diferentes puntos de vista a lo que ahora estaba trayendo Samuel Snow. But when Samuel's, and here's the good thing about them versus us today. Pero esto es lo bonito de ellos a nosotros ahora en nuestro día. You see, today when we disagree with something that someone's teaching, let's say the 25-20, and we don't believe it, we won't sit down and go through the steps of why they believe what they believe. Ahora nosotros cuando tenemos diferentes puntos de vista, no nos sentamos para ver por qué es que tienen ese punto de vista. Instead, we'll just say, it's not truth, I won't waste my time with it, and we just don't sit and listen. Y decimos, bueno, no es verdad, no voy a gastar mi tiempo viendo eso y nos vamos. But the leaders sat down and listened to Samuel Snow break down the Bible, and remember, that's all they had. There was no spirit of prophecy writings at that point. Pero los líderes se sentaron para escuchar el discurso que tenía Samuel Snow y cómo él estaba presentando la Biblia tras sus porciones. And he took the Bible and he took history and he began to walk through with William Miller, and by the end, it was like all of his misunderstandings, all of his preconceived ideas and opinions were out the door, and he believed it. Y recuerden que solamente ellos tenían Biblia en aquella época y tomó su Biblia y historia y comenzó a enseñarles y a mostrarles y al final pues llegaron a armonía. Now, there's a portion of what Samuel Snow wrote that I wanted to read to you, and again, I won't read it, refer to it for time. A una porción de este artículo de Samuel Snow que quería leerla, pero me voy a referir a ella. This is August 22, 1844, Samuel S. Snow, and he's writing in the True Midnight Cry. This is page 1 and 2. Este es agosto 22, 1844, en el folleto El verdadero clamor de medianoche. Now remember, in the book Great Controversy, Ellen White is quoting from Joseph Bates. No, ahora recuerden, en el libro Conflicto de los Siglos, Elena de White está citando a José Bates. Joseph Bates begins telling you the story of how they recalculated the time based upon Samuel Snow's understanding. Y aquí José Bates nos dice cómo fue que recalcularon el tiempo basándose al entendimiento del hermano Bates. When you look at Samuel Snow's understanding, Cuando uno ve el entendimiento de Samuel Snow, it wasn't just the 2,300 days, the 70 weeks, and the types that he recalculated to come to 1844. no fue únicamente la profecía de las 70 semanas, los tipos y what was the other prophecy? 70 2,300 weeks? days, Los 70 2300 días. All right, so it wasn't just those three things that he recalculated. The Millerites were teaching 5 prophecies that would bring them to October 22nd, 1844. Los mileritas estaban predicando 5 profecías de tiempo que iban a llegar a su conclusión en 1843. And one of them, I don't know if you want to call it a prophecy, but it wasn't necessarily a time prophecy, but one of them deals with the length of the age of the earth. Y una tiene, no sé si le quieren llamar una profecía de tiempo, pero estaba conectada con la edad de la tierra. You see, the Millerites were creationists. They believe in creation. Los mileritas creían en la creación. And based upon the Bible, they believed that the earth was 6,000 years old. Y basándose a la Biblia, ellos creían que la tierra tenía la edad de aproximadamente 6,000 años. And of course, now we have the spirit of prophecy. We also agree with that, for she says the same thing. Y ahora pues tenemos el espíritu de profecía y estamos de acuerdo con ellos. El espíritu de profecía dice exactamente lo mismo. Well, the Millerites, what they would do is they would take the dates based upon how the Bible explains things. You know, the Bible talks about in the 7th year, in the 7th month, the 7th day of the king, things of that nature. They took the calculations of the Bible. Y los mileritas tomaron las calculaciones de la Biblia. Sabemos que ellos hablan de en el día séptimo, del mes séptimo, y ellos sacaron todo eso.
And they used a chronologer, the best chronologer in the world today. His name is James Ussher. Y usaron al mejor cronólogo que hay en el mundo, que se llama James Ussher. And according to James Ussher taught, and I have his book, it's about this thick and it's about this big. It's a book on Bible chronology. Y es un libro que está al tamaño que se ha señalado, y es un libro de cronología bíblica. Based upon Bible chronology, James Ussher said the day that Christ said, "Let there be light," was October 23rd, 4004 BC. En el día que, según James Ussher, dice que cuando Dios dijo y sea la luz, fue en el año 4000, 4004. 4004, All right, so antes de nuestra era. October 23rd, 4004, Jesus said, "Let there be light." Octubre 24 del año 4004 es, excuse me, October 23rd. octubre 23 es cuando Dios pronunció sea la luz. All right, now don't ask me, well, why is it 4004? Why did they do it that way? Why didn't they just say one? Look, I don't know. Y porque Ask me those questions. no me pregunten por qué dijeron ellos 4004, 4003 y no simplemente uno. No me hagan esas preguntas. James Ussher's, the name of the book is The Annals of the World. El título del libro se llama Años de la Tierra. You can actually get that from, what is that called? Barnes & Noble. You can order it from there. Uno lo puede adquirir en la biblioteca Barnes & Noble. All right. But October 23rd, 4004 is when Jesus said, "Let there be light." Octubre 23, el año 4004 es cuando Jesús dijo sea la luz. And of course, October 24th, 4004 is when he would say, he would create the next day and then so on and so forth. Y el siguiente día, octubre 24, es cuando creó el siguiente día y así de esa manera. And this is what William Miller would use to calculate his understanding to when Jesus would come, based upon Bible chronology, history, and time prophecy. Y eso es lo que usaba Guillermo Miller, basándose a eso y historia para llegar a su conclusión y cálculos proféticos. But James Ussher was off by 153 years, and Samuel Snow found that in the book of Judges. Pero James Ussher estaba falto 100, how many years? 153. 150 años, y Samuel Snow se dio cuenta bajo su estudio de los libros de los jueces. And he was off by 153 years. He forgot to calculate 153 years worth of the time of the judges. Se le olvidó contar 153 años sobre la historia de los jueces. And so it was not October 23rd, 4004. It was October 23rd, 4157. Entonces no era el año que se dijo, sino realmente era el año 157. And so as a Millerite, what they did is they would say, okay, if the world is 6,000 years long, you take away 4157 from 6,000 and you come to 1844. Entonces, como los milleritas dicen, bueno, la Tierra tiene estos años, you take away 4157 from 6,000. Le quita uno 4,000, 4157 a 6,000 años. And in reality, it's 4156 and some change, half a year. But the full year would bring you to 57. El año completo nos traería el año 4157. And so the first thing they studied was the 6,000 years theory, and they saw that it would end October 22nd, 1844. Entonces lo primero que ellos estudiaron la teoría de los 6,000 años y eliminaron esos 4,000 y pico de años, y es cuando llegaron a esa conclusión. All right, so if you understand the full year concept, some were saying, well, 1843 is when they thought, but understand the full year concept. I don't turn a year old, or I don't turn, my age does not change. If I'm born September 27, when it comes to January 1st, I don't change a year. I have to go all the way to September 27 of the next year. Entonces, to have a complete year. No. Eso entonces tiene que ver, uno cumple el año, llega a su año, los que entienden el concepto del año completo. Por ejemplo, si yo cumplo años, vamos a decir en julio, y llego a enero del cierto año, no cumplo años hasta que yo llegue al mes de julio de ese año.
So the first thing they studied was the 6,000 years. It brought them to October 22nd, 1844. That was the first thing. Entonces lo primero que ellos estudiaron es la teoría de los 6,000 años. The second thing they studied was the 7 times of Leviticus 26. It also brought them to October 22nd, 1844. También estudiaron después la profecía de los 7 tiempos que los trajo a 1844 del mes de octubre The 22. third thing they studied was the 2,300 days that also brought them to October 22nd, 1844. Y también estudiaron la profecía de los 1300 días que también los trajo a octubre 22 de 1844. In order to understand the 2,300 days, they had to study Daniel chapter 9. Therefore, the 70 weeks also agreed with that truth. Y también para poder ver eso más exactamente estudiaron las 70 semanas y también estaba de acuerdo con esa verdad. And the types of the Old Testament pointed forward to the sanctuary, pointed forward to the same truth. So 5 things is what they were studying. Y los tipos de santuario apuntaban también para ello, así que estos 5 puntos estaban estudiando ellos. The midnight cry was not based upon the 2,300 days, the 70 weeks, and the types of the Old Testament. El clamor de medianoche no estaba basado en los 2300 días, las 70 semanas y los tipos. It was based upon those plus the 2520 and plus the 6,000 year theory. Estaba basado en esos más la profecía de los 2520 y la teoría de los 6000 años. All of those time prophecies, all of those periods of time brought them to the same conclusion. Todos esos tiempos o periodos de profético los trajeron a al mismo tiempo y a la misma conclusión. Now, James White is speaking about that here in his book called Parable, page 5 and 6. Jaime White habla de esto en su libro Parábola, Page 5 and 6. Páginas 5 y 6, obviamente en inglés. He begins to talk about the same thing you read about in Great Controversy. Él comienza a hablar lo mismo que uno lee en el conflicto de los siglos. But this particular book is where Ellen White takes his words and puts them in early writings. Pero estas palabras ella no las pone en el conflicto, sino más bien las pone en su libro, el Primeros Escritos. In the book Early Writings, this is where she gets what she writes that we're going to see in just a moment before we close. Y esto es de donde ella lo vamos a leer en Primeros Escritos antes de cerrar. James White is talking about them recalculating the time, Jaime White está hablando donde ellos recalculan el tiempo. and he shows that they understood that they had come to a tarrying time based upon the prophecy of Habakkuk chapter 2. Y ellos entienden que llegaron a un tiempo de espera o de demora bajo su estudio de Habacuc. And I want you to understood what the pioneers, I want you to see what the pioneers understood about Habakkuk chapter 2. Y quiero que entiendan qué es lo que entendieron los pioneros cuando ellos estudiaron o estudiaban Habacuc 2. They believed, it says, write the vision, make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, and that appointed time, in brackets, he put the 7 times. Entonces vemos aquí que él escribió el texto, me escribe la visión sobre tablas y para que el que lea corra, porque es para un tiempo asignado y él pone ahí en braquetas ese tiempo es los 7 tiempos. And that's how it's written in the original. I didn't do that. Y eso así se encuentra escrito en el escrito original, yo no lo hice. They said, but at the end of the prophetic periods, it shall speak and not lie. Though it tarry beyond their apparent termination, wait for it, because it will surely come in the fullness of the prophetic times, beyond which it will not tarry. Dice, porque la visión es para tiempo asignado, pone ahí 7 tiempos, porque al final o al conclusión de los tiempos proféticos hablará y no mentirá, aunque tardase, aún en su aparente llegada de terminación, espérala, porque verdad vendrá seguramente al concluir los tiempos proféticos y aún más allá, no tardará. One more thing before we bring this to a conclusion. Algo más antes de concluir. We want to look at this early writing statement. Queremos ver esta cita de Primeros Escritos. But when James White is referring to what the pioneers believed about Habakkuk chapter 2, the vision that tarried was the 2520. That's what they believed. Los pioneros creían que la visión que tardaba o tardó de Habacuc 2 era la visión o la profecía de los 2520. Esto es lo que ellos creían. And they made reference to the prophetic periods Y ellos that would tarry. hacían referencia hacia los
periodos proféticos del tiempo de tardanza. What were the prophetic periods that tarried? ¿Cuáles eran los periodos proféticos que demoraron? We just looked at it through Samuel Snow. They saw it was the 2300 days, Lo vimos con Samuel Snow, la profecía de los 2300 días, 2520, 2520, 6,000 year theory, la teoría de los 6000 años, 490 years of Daniel 9, los 490 años de Daniel 9 and the types of the Old Testament. They all brought them to the same conclusion. y los tipos del Viejo Testamento. Todo esto los trajo a una misma conclusión. So when we're talking about the midnight cry is based upon those 5 principles. Entonces, cuando hablamos del clamor de medianoche, estamos hablando o mencionando a estos 5 principios. Now you might say, well, why then didn't the spirit of prophecy, why didn't Ellen White put that in great controversy? It would have made it so much easier for us here at the end of the world. Y quizás ustedes se pregunten, ¿y por qué todo esto no se mencionó en el conflicto de los siglos? Hubiese sido más fácil para nosotros aquí al fin del mundo. Well, let's just think about that just quickly for a moment. Pero pensemos en eso por un momento. If the book Great Controversy is to be a sharing book, a book that's to be given to the world. Si el conflicto de los siglos debe de ser un libro que se debe de compartir con los del mundo. If your next door neighbor, let's say, was an atheist, didn't believe in God, and they believed in evolution, Si su vecino no cree en Dios, no cree en la creación y es una persona que cree en la evolución, and you give them a book that's talking about the earth being 6,000 years old and in the calculation of time of 6,000 years, what would they do? y les da un libro que habla de la calculación de la tierra, 6000 años, etcétera, ¿qué harían ellos? What would they do? They toss it aside. What is this? ¿Qué es esto? ¿Lo votarían? Maybe 6,000 billion years old, but not Quiz- 6,000 years. Quizás 6000 billones de años, pero no 6000 años. If I gave this book to, let's say, a non-Adventist, and I'm talking about a time prophecy 2,520 years long that identifies God's peculiar Sabbath-keeping people and identifies them clearly at the end of the world, what would they do with that? Y que si les doy, tiene el libro La Profecía de los 2520 que trata con el pueblo de Dios y su observancia del sábado, ¿qué harían con ello también? They'd do the same thing the atheists would do with the 6,000-year theory. Harían lo mismo que hicieron los ateos con la teoría de los 6000 años. Because it's not in the book Great Controversy, does that lessen the truth of the 6,000 years of the 2520? Porque no se encuentra en el conflicto de los siglos, le da menos importancia a la teoría de los 6000 años y a la profecía de los 2520. No. The No. reason why God did not place that there is because the focus of that chapter is on the investigative judgment, and the prophecy that deals with the investigative judgment is the 2,300 days. La razón por la cual no se incluyó allí es porque el enfoque es el juicio investigador y la profecía de los 2300 días apunta al juicio investigador. Not the 2,520, not the 6,000 years. They do not deal with the investigative judgment. No los 2520 ni tampoco la teoría de los 6000 años, sino más bien la profecía de los 2300 días apunta hacia el juicio investigador. So if my focus is the investigative judgment, I'm not going to clutter it with things that would discombobulate the minds of people. Entonces, si mi enfoque es los 2000, el juicio investigador, no lo voy a llenar con otras cosas que va a llenar a la gente o quizás extraviar a las mentes. James White is quoted as saying that those who understood the true midnight cry based upon those 5 things, he says this was the original faith. Jaime White menciona y dijo que aquellos que abandonan estos 5 puntos, estos 5 principios, ellos del mensaje El clamor de medianoche abandonan la fe original. You read in the spirit of prophecy and you read in the books of the pioneers, the original faith is the faith that was once delivered to the saints that you and I are to earnestly contend for. Y si uno lee los escritos de los pioneros, ellos dicen que esta es la fe de la cual usted y yo debemos de contender. And I don't have this particular statement up here, but you all know about it. You know the first vision of Ellen White, the vision of the Advent body that is, she was looking for the Advent body and the angel said, look up and look a little higher. Ustedes conocen la visión que tuvo Elena de White, donde ella estaba buscando a la banda de los adventistas y que no la encontraba y el ángel le dijo, mira más alto. You know that vision? ¿Conocen esa visión? ¿Han leído esa visión? Above, before them was heaven. This is Ellen White's first vision, Esta very es, first vision. esta es la primera visión de Elena de White.
Before them was heaven. Ante ellos estaba el cielo. Behind them was the midnight cry, the light of the midnight cry that shone all along the path. Atrás de ellos estaba la luz del clamor de medianoche que brillaba por todo su camino. And in that very first vision, she says, those that would deny the light behind them, they would fall off the path down to the wicked world below. Y ella dice que aquellos que negaban la luz que estaba detrás de ellos caían hacia el precipicio, hacia las tinieblas del mundo. Now, if the light of the midnight cry shines all along the path to heaven, Ahora, si la luz del clamor de medianoche brilla por todo el camino hacia el cielo, how important is the midnight cry? ¿qué tan importante es el clamor de medianoche? It's very important. That's the light that lightens your feet to glory. Esa es la luz que ilumina sus pies a la gloria. What is the midnight cry? ¿Cuál es o qué es el clamor de medianoche? It was the recalculation of time. Fue la recalculación del tiempo. What time? ¿Qué tiempo? The 6,000 years, Los 6,000 años, 2520, 2520, 2300, the 2300, 70 weeks, las 70 and the semanas types of the Old Testament. y los tipos del Viejo Testamento. What happens if I deny the 6,000 year theory? ¿Qué sucede si yo niego la teoría de los 6,000 años? What happens if I deny the 2520? O los 2520. What happens? ¿Qué sucede? According to the vision, De acuerdo a la visión, you'll fall off the path down to the wicked world below. me caigo al precipicio, al mundo de tinieblas que se encuentra abajo. What is the majority of Adventism doing today? ¿Qué está haciendo hoy día la mayoría del pueblo adventista? They're denying the midnight cry. Está negando el clamor de medianoche. And therefore, what's going to happen? Y por lo tanto, ¿qué va a suceder? They're going to fall off the path. Se van a caer de la senda. The 2520, all of these things, these are all essential truths, brethren. And what we studied today about Habakkuk's table should prove that already. 2520, todas estas verdades son esenciales. Early Writings 236, Ellen White is quoting her husband when she talks about the prophetic periods that recalculated, bringing them to 1844. Primeros escritos, ella está citando a su esposo, donde él habla de los periodos proféticos. She doesn't tell you what those prophetic periods were, Ella no menciona cuáles eran esos periodos proféticos, but she quotes James White in this particular statement. pero ella cita a Jaime White en esa cita específica. And James White already told you what they were. He told you it was the 7 times. Y Jaime White ya les dijo que era ese tiempo específico y eran los 7 tiempos. And the other prophetic periods. Y los otros tiempos o periodos proféticos. So when we're looking at Habakkuk chapter 2, the vision that tarries is the 2520, the calzone vision. It is the vision that is to be made conspicuous upon the tables. Entonces la visión que tarda, la visión causón en las tablas de Habacuc, es la profecía de los 2520 o los 2520. Are we all together? I know there's a lot of history. We had Sí. a lot to do today. Sé que es mucha historia, pero espero y estén comprendiendo. And if we had a little bit more time, we would have, had a little bit more length to be able to deal with a few things. Y si tuviéramos un poquito de tiempo más, pudiéramos expandir un poquito más este estudio. But I'm going to skip over the statements that identify Habakkuk's tables as the 2 charts behind us because I believe we understand that already. Pero no voy a mencionar, entrar muy en detalles en estas citas porque creo que ustedes ya comprenden estas cosas. And, some of us might ask, well, Pastor Sankey, you showed today from the Bible and you made a few statements and you showed us these things, but how can you really be certain that the 1843 and the 1850 chart are the first, the second, and the third angel's messages? How can you be sure? Y quizás ustedes se pregunten, bueno, sí has explicado, has puesto esto, pero ¿cómo podemos estar con seguridad que estas tablas son los mensajes del primer, segundo y tercer ángel? Well, if the Bible was not enough for you, here's a statement in the Spirit of Prophecy where she shows that same thing. Pero si la Biblia no ha sido suficiente para ustedes, aquí hay una cita donde ella muestra exactamente lo mismo. And you can read that statement on your own. I'll leave it up there on the board. Lo pueden leer ustedes por sí mismos, lo puedo dejar ahí. But she shows the 1843 chart contained the first and the second message. Ella menciona que el diagrama de 1843 se encuentra en él el mensaje del primer y segundo ángel. And the 1850 chart here, which is Otis Nichols' chart, she says that was the third angel.
y el diagrama de 1850, el cual fue el diagrama de Ores Necos, es el mensaje del tercer ángel. Brethren, what's more important, the first, the second, or the third angel's message? ¿Cuál es más importante, el primer o el segundo o el tercer mensaje angélico? All of them. Todos. We can't have a third without a first and second. No podemos tener el tercero sin el primero y el segundo. And some people will say, well, Spirit of Prophecy says there was a mistake on this chart, Y- and how that chart, this chart, the 1850 chart, it corrects the mistake. Y dicen, bueno, algunos dicen, la hermana White dice que hubo una equivocación en este diagrama y que este diagrama corrige a esa equivocación. And since the same truths on this chart are illustrated on the 1850 chart, why don't we just use the 1850 chart, the one that has all the corrections on it? Y muchas personas dicen, bueno, y si es así, ¿por qué no eliminamos este que tiene la equivocación y usemos el que está correcto? I mean, the same truths are there. Las mismas verdades se encuentran allí. Why not just make it real simple, just carry the one chart? ¿Por qué no lo hacemos algo más fácil y carguemos con un solo diagrama? Well, brethren, we saw today, based upon the principle of the two tables of the commandments, remember all those things we went over this morning? ¿Recuerdan lo que estudiamos hoy en esta mañana? El principio sobre las dos tablas. We saw that both tables are equally important. Vimos que las dos tablas son importantes de igual manera. We saw that upon the testimony of two, a thing is established. Y vimos también que bajo el testimonio de dos We saw, se establece we saw algo. all of those beautiful things. Vimos todas esas cosas maravillosas. But in reference to our study of Habakkuk chapter 2, Pero en referencia a nuestro estudio de Habacuc 2, the Bible said the vision would tarry. la Biblia menciona que la visión tardaría. If all you do is use the 1850 chart, you cannot show the tarrying time in Habakkuk's vision. Si usted usa solamente el diagrama de 1850, no podría usted enseñar o demostrar el tiempo de demora. The mistake on the 1843 chart in reality is not a mistake. It is a divine endorsement. It's wisdom because 1843 identifies the tarrying time. Y realmente la equivocación que hay en este diagrama realmente no es una equivocación, sino más bien algo divinamente puesto porque ilustra allí el tiempo de demora. Based upon all that we've studied today, Basándose Friday basándose night. lo que hemos estudiado hoy y ayer, we've learned that we cannot cast away one aspect of the first, second, and third angels' messages and still be considered the people of God. no, hemos aprendido que no podemos eliminar o hacer a un lado a ningún punto o parte de los mensajes de los tres ángeles. We learn from the Bible that you cannot cast away one portion of Christ and be considered his children. Y no podemos de igual manera eliminar algo o alguna porción de Cristo y seguir como sus hijos. And we saw from the Bible and Spirit of Prophecy, those two principles are shown and illustrated when it comes to these two charts. Y también estudiamos que esos dos principios también sean aplicables cuando uno estudia estas dos tablas o diagramas. And so if Habakkuk's tables are the complete vision, the entire message of prophecy, the first, the second, the third angel, if it is a representation of Christ illustrated on tables, Entonces, si vimos que esta es la visión completa y la ilustración de Cristo siendo ilustrada en estas dos tablas, then how much or what portion of those charts can we throw away as unimportant? entonces ¿cuál o qué porción de estas dos tablas podemos nosotros eliminar como no importante? What portion of the vision can we say, oh, we don't need that? ¿Qué porción de la visión podemos decir no la necesitamos? What portion of the vision can we say is error? ¿Qué porción de la visión podemos decir nosotros que es un error? What portion of the vision can we say is a mistake, is a satanic doctrine? ¿O que es una falsedad o una doctrina satánica? What are you doing to Jesus? ¿Qué when you say estamos those things? nosotros haciéndole a Jesús? What are you doing to the first, second, and third angels' messages that you claim to believe in? ¿Qué le when you estamos say those haciendo a los mensajes de los tres ángeles que usted profesa creer? Brethren, those that stand upon the original faith stand upon the principles of Habakkuk chapter 2, verses 1 through 3. Aquellos que están de pie o se ponen de pie sobre la fe original están puestos o están sus pies puestos sobre las tablas de Habacuc 2. And those, brethren, who are
stepping off the original faith. Y aquellos hermanos o la hermandad que se están haciéndose a un lado de la fe original, Talking against the 2520, against the daily being paganism, against all of these other truths that we teach, Islam and prophecy. hablando de las verdades que nosotros enseñamos, la profecía de los 2520, el continuo Islam en la profecía. They're not the ones in Habakkuk chapter 2 that live by their faith. Ellos The no, just living by his faith. ellos no son aquellos que menciona Habacuc, donde menciona a los justos que viven por medio de la fe. Instead, they're the ones in 2 Thessalonians chapter 2 that have believed in a satanic doctrine. Sino más bien son aquellos que se encuentran en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, aquellos que han creído a una falsedad. They have believed in these damnable heresies, Han creído en herejías and therefore they are receiving strong delusions and believing a lie. y por lo tanto están recibiendo un espíritu engañoso y creyendo una mentira. Without a vision, Sin la visión, the visión, the people perish. el pueblo perece. But he that keepeth the law, Pero- happy is he. Pero aquel que guarda la ley será guardado. Father in heaven, Lord, I know that we have gone long this afternoon. There was much that we needed to cover, and still we barely scratched the surface. I just pray, dear Lord, that the quick history lesson that we have gone through, the different things that we would have said, would have at least made the impression upon the heart and the importance of Habakkuk's tables, the importance of understanding what vision tarries, and also the establishment of the things that we believe as truth, such as the 2520 vision. Father, I pray that you would guide us and that you would help us to stand upon the original faith, and that we would not step off the original faith and fall down to the wicked world below. Guide us, be with us, and help us as we continue to study to be your children. In Christ's name we pray. Amen.